Omwami wa Robert n'obundi kuba eby'endoki abeketera mu kibiina ekimali bakunga kibajja tobona wali ku kyalo kya Butongole mu magoloza y'Namalemba distulikiti y'e Bugweri. Baba TV mukutuuka mu kifo kino onaasose kubona nga ate atulambuuza enkola bakola emirimu gyabwe eruuyi eno omulimu guno ogw'okwaya endoki. Ono akoba nti batandika n'emizinga ena gyonka ku kyalo kino eky'e Butongole wabula essaawa ya buti balina nga batuuse ku nteekateeka eby'okwaya endoki dino. Twatandika n'emizinga ena twayongera ku emizinga egindi gyafuuka emizinga mwenda nga twongere ku 5. Wa Robert atukobeire egindi ku miganulo egiri mu kwaya endoki dino. Nze buti omubisi natambuzanga mutambuze kugutwalira bakasitoma aye buti saaga eno bakasitoma bankonkona nga nze nkalina kuzuuka. Wakibi yakuba mukerekano akaliwa ka COVID-19 bakugubakoba nti omubisi guno oguva mu ndoki gukola kyamaani okubona nga ate gwidanda bamulwaire w'ekimbe kino wakobeire nti n'ensonga lwaki bali kwendoka mu kwaya endoki akaire kamperano. Abanasayansi batukoba nti omubisi idagala era mubisi bino ebya coronavirus ife tuli mu kasente bana kuba omubisi saaga eno guli ku katale twegomba n'okugema ogwo kaali kutuuka olw'okwenda okufuna ki esente. Ayembera mu nsambo endala Wakibi Robert yakoba nti omulimu guno gw'okwaya endoki gulina ebisoomooza kamala omuli enseete, ensanafu, obusumizi, okulumba ebifo we badayira. Endoki dino mu kudirunda ebayo ebiwuuka oba ebintu ebikola ki ebiditawaanya. So bw'oba odirunda ebintu oti n'ebyo biba bikuleetera iwe okufiirwa iwe mwene kulunda okugezanga enseete, ensanafu n'obusibizi. Olw'okuba nti emizinga gino tuba tugitaawo tugita ku miti ebiwuuka bino nga enseete eyanguyirwe n'okuniina ki okuniina omuti, ensanafu dona disobola okuniina emiti, n'obusibizi bwona okusinga bwebangalira ku miti. Okusomozebwa bano kubalina n'okuwaliriza abakola okuva ku kitebe kya distulikiti ey'e Bugweri okuvaayo n'enteekateeka eby'okulumukira abantu bano magoloza agakola Bugweri n'ebindi bikozesebwa mu nkola eno ey'okwaya endoki. Ninze balijusa David Diso owe Bugweri nandikaawo Bugweri tweyanziza. Bano bakulembeirwamu akulira eby'obulimi eruuyi eyo Kalange Muhamudu okotako nakulira abakozi Bugweri Jonathan Musoke balina ebikola okuli emizinga bayire endoki dino de batwalire abantu bano bisobola okubayamba mu mulimu guno. Kalange Muhamudu omulimisa mu distulikiti y'e Bugweri ate nonoyire ensonga lwaki baviireyo okuba nga batandika pulojekiti eno okuwanira abantu ng'oti ni bano. Gavumenti ekuwa kyakutandikiraku kickstart okole ki otandikira oyongereku ebintu ebindi. So abamba tubasuubira nti ebintu bino bayita kubikuuma era bayamba nti bino byebabawaire bakubikozesa bukalamu okuba nga te bafunamu. Tujja kukola ekisoboka tusobole okuba okuproducinga omubisi mu bungi kuba ekibeera kitusalaku emizinga tulina mitono ate nga n'amagezi ag'okwedaabiriza emizinga gye tulinagyo nga tulina matono. Obo Yusufu nakusakire lino ku lwa Baba TV Amakonde.